laki na mati itu kui bini na andu bah main HP ya ting bini na panabit bah TikTok kan jangan tinggalkan aku ku mohon kepadamu tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu laki na burung si mati apa nyempit kekasihku iku mas aja bu sampai subuh ibu ya dena tini saya canggut jangan kumik deh ya pak tak teman gigi dereng genteng lagi mau sampai subuh apa nih sudah belek hah amplop bah amplop pemerintah beki ya double bah Pak Sahrul pengertian ini beki ke ada mau beki ke ada aja apa cangko abid pada sekecil tak apa-apa deh ya mau beki deki juga ini lagi gelu mau abid tambah mau sekecil gelu cetot Mero dong Pak abid ten double ngarah kulenya kuliah pesian bisa mian kuliah paling nganti ke sepesian juga mun bedereng mati ini cek kan di lain la ilaha illallah cek jaga aja buk cek jaga aja teng mati relok tinggal woi tak tuh lepas tu kayak kidun kembong lau Allah Allah nemu di melagu lesung arah bang ucap kentebuk apa tak lu mati kok starter kukeng mati apa cendeng akhir kuliah ni kering turjan uning turjan sampai begitu getur turjan cak aku pak sampean begitu getur ada kering apa-apa deh para ulama, para masyayikh, para guru secara khusus ajunan semulja Kiai Haji Syafi'uddin Baradi seampun mulang kaula ajunan dek selerana beten kaula amul jaki beten kaula ta'zimi juga tak kaleb ajunan semulja Kiai Haji Ali Tamrin juga ndak selerana beten kaula ngaku-ngaki beten kaula hormati ben seteja para kiai seteja para guru nyuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning beten kaula namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat beten kaula secara pribadi Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh secara istimewa pemangku tisatadan beserta seluruh jajaran epon baik di tingkat carik atau di jajaran apel yang hadir secara khusus apel Pocolan dan seluruh tokoh masyarakat sahibul manzil wa sahibud dakwah yang kita dinto Bapak Syahrul sekesempatan mungkin abad aki acara haul dari almarhumah Nur Hasanah bersetuju almarhumin almarhumat dari keluargana Bapak Syahrul seampun ating keltunyah juga setuju keluarga kaula ajunan seampun seteh kalaban perpangkian mangkin kalaban ia se'e tahlil ia se'e zikir ia se'e solawat ia se'e pengajian sareng Allah semoga seampun beda ia lembar za'i pasalamat manabi beda kalakuan tu se'e kalako sareng Allah isa poraah kalaban sebab perpangkian malam mangkin
seteja kelakuan pekus amal ibadah na iterima sehingga seteja seseta secara khusus almarhumah Nur Hasanah sareng Allah Subhanahu wa taala isaba isitung tempat seanya marawdatun min riyadil jinan ben selamat dari tempat seanya mahfuratun min hufarin niran. Amin Allahumma amin. Sepertama tore kaula ben ajunan amuci ben asyukur da Allah sekak dima kaula ben ajunan saat mangkin takdir alengki apolong dalam keadaan sehat dalam keadaan ala kotoat semoga perpangkian kaula ben ajunan saat mangkin gak dinto benih cuma perpangkian epocolan bisaos tapi sampai ke akhirat manter paguna apolong dalam keadaan kenging rahmat kenging ridho Allah sateja sehadir manter ebtetia ahli swarga. Amin. Salawat ben salam nyereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep semoga kaula ben ajunan masuk ada ke kelompok ben golongan se syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Ketika kaula ben ajunan syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi maka kaula ben ajunan tak kira nyeting dak neraka Allah karena Kanjeng Nabi sampuna janji syafaati li ahlil kabairi min ummati pertolongan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto yang baaki dak ka orang si ahli ala kutusa raja dari umat-umat Gusti Kanjeng Nabi kalaben solawat saya maos areng-sareng saya pimpin kalaben jamiah solawat aliaskum tetialan jalan kaula ben ajunan kenal benih cuma kenal tapi iyakoh umat Gusti Kanjeng Nabi mun la iyakoh umat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan pasti iki pada ke swarga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah gela ampun sampayaki acem-macem estona saya pada pak itu ampun sampurna dan gula keng nekan hajat Bapak Sahrul karena gelak ke Syafi'uddin Barodi ampun molang ajunan paski buru etrosaki sareng ajunan Kiai Haji Ali Tamrin kak dinto ampun cek coko pak aslina cuman dan gula keng nekan hajat dung-dung kare yonceng meskipun dan gula lambat cek dengan gula ki buru talempas dadang gula cekak ibun tebor kabarek gula talempas ngabarek keluh jadi mangkana sedepak kak kanto kak dito lambat nyuun sapora asli na gula cak akhir mangkin karena mangkin ni kebeni karo etat dan make bengkalan pada malam Jumat ni kene jarok noro tak tahu kakek montro tawa mayu hadirin haul kak dinto tocun na situng aslina panapa tocun na mak le orang seseto kak dinto pasalamat sareng ajunan Allah apa napa mak selamat karena tujuan kaula ben ajunan odi ni kan cuma situng aslina tro odi selamat tro matia selamat mon la selamat ni ketika hajat kak andi jabatan tunya banyak ni ke nomor epe orang gak dinto make la tunya na banyak make soki luar biasa king mun ta andi selamat tak torasa bu nggih andi mobil Alphard kasura lembu king si andi bi tun butun telopolo ya tak kira tujuh ke mobil aja nggih andi sabar lebar eta meni cekung ngeluk julu keng si andi kikina ngol-ngol ya tak tahu rasa ke cekung aja pesena miliaran keng andi penyakit komplikasi kok sampai tak ibeki bi dokter polan darah tinggi kacang tak ibeki asam urat larutan penyegar cap badak tak ibeki
Kencing manis. Nih bener kencing manis, kengki dan tiak jengar-jengan keduduknya. Mulai bekerja ibu gemet kemarin. Banyak tunya bahkan andik jabatan keng mun andik selamat tak kira sempurna. Orang taden nih. Orang pocolan. Nggih. Orang pocolan renja lok kisoki kak biasa. Keng selamat andik penyakit. Codok keren pak apa? Diberi berkat atal-talan beden aja. Mata ibu banget cek saya gemedek sekali. Hari ya kacang kare goleng. Allah ada karena sekali kan. Apa cak ngucap begelak bulan beres sampean. Maka begelak mun sampean sakit gigi haram tak kira luang re. Alhamdulillah gara-gara sehat piring tak luang. Keng mun kelengkeng ya Allah. Ni ada keren pak. Cak aku pak pada tujuan depan saya beban. Berkata saya tal-talan jadi emes saja. Allah mata gedentek ki bagabungko nabi nakanan. Lah apa maksud nikah? Andik selamat sampean. Tin nama kita andik tunya banyak. Keng mun andik selamat rezeki masuk kapi. Amin. Makanya anyuon ke Allah selamat ki. Nikah hadirin. Kan bunga ke tuan rumah mun deui. Bari ngaki bah eder nyaman dengar geuy. Ma eder sampean tandi penyakit ada pantangan sekali. Bah banyak orang kisoki rek. Orang kisoki sebede Jakarta kanker, diabetes, stroke, jantung, gagal ginjal. King mun etat den idi mah bedereng andi penyakit nyaman ngaki buru jo. Aduh, jangan lo temane periksa aki. Karena taden penyakit ada nyaman. Mau tahu nak kalau tak pegang deh. Nah, ada cekak nak. Berdering soki kok sampai tanda, berdering soki tanda teh pucuk, berdering soki tanda kok ajam, berdering soki tanda semak demak, kuda ben sampean kok ajam etel potel, kok sampai ewel suwel. Mun ibri teh pucuk tak yenum, benih kencing manis, enggak ke kompoi selo entar iki bae mulai. Cak aku pak kaki saya kocak yuk mau balok tuh sering dina nikah gara-gara andik selamat mangkana manter selamat dunia akhirat amin Allahumma mangkana dua nak Allahumma antas salam Bon. Allahumma antas salam. Ya Allah, ajunan assalam. Wa minkas salam, dari Allah keselamatan nikah. Muncang Allah selamat hadirin. Napa boleh kau leben ajunan bedok tempat setada aing tengkengan Nabi Yunus masuk ke lentase, depak ke lentase ekakan cukok king munci pun Allah selamat. Masuk kalem tase ekakan bi cuko selamat hadirin apa Allah sandi selamat makana kau leben ajunan anyu on manter paringna selamat dunya manter paringna selamat akhir wah ini kata hajat nih kak mun dunya selamat ya akhirat selamat nih kata hajat makana Quran adamu faminad nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Faminan nasi sebagian manusia mayakulu orang-orang yang meminta kepada Allah Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah dan kula etunya pasampurna aki
andi tompaan romana banyak tunyana banyak bini nampak hai hui kakek je bu mun sampang muni Bengkalan kak kiai Bengkalan ni tak biasa bini dua dia dok biasa Bengkalan kula bagi Bengkalan tempat kasih takoan mun terona cak takoi beda remah apa starter kukeng mate apa cak endeng akhir kula ni kereng turjan uning turjan sampe megi tur getur turjan cak aku pak sampean bagi tak getur ada keren apa-apa deh ngong ki sehat deh kok jadi bisa ada minta campur ke koleng kelingking je mak bisa kelingking hebat ada koleng bisa tak glutok lara lauku Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ada orang yang minta dunia saya jadikanlah dunia yang sempurna. Di Allah epa sempurna itunya hadirin. Epa soki jabatan tengki. Tapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Keng sayang maki itunya sempurna akhirat masuk neraka. Pasera orang kafir sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun esolak bi Allah esolak cek keton sampean mun mangki cenak selo Islam bahki soki cek keton sampean mun beda orang setak bojeng tapi tunya na banyak lakar esolak bi Allah itunya ibagi kapi karena ia akhirat tak kira milu bagian sementara orang tedan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sementara orang tedan benih cuma minta sampurna dunya tapi nyuun sampurna akhirat itunya teka hajat akhirat masuk surga terus masuk surga itu akhirnya tertulis mate Bukojang terus masuk surga. Ini mabu yang diodi masuk ke surga. Maksud tabudian manter kapan sete masuk surga. Keng mangkin manter ki lanceng umur. Itu agina manter umur 450. Siapa ngojak amin? Mun 450 apa kalaku? Umat Nabi Muhammad ni ke umur setengah telopolo sebitek telo kak. Karena setiap umat ini kenur umuran Nabi Muhammad umur sebitek telo jadi kuleban sampian umur standar nih ke umur sebitek telo mun umur sebitek telo kita mati hamba umur petong polo mari umur petong polo ki sehat tekupan belung polo ki alako hamba sangang polo tak mati tekupan umur 100 ki odi ya maki odi mulai 100 dem agi ya kan adu sing malam ya Allah dan kuda serembi ngada kelu bang ya billahi praben mangkente poteng ya Allah bang udah akhir apa keng terwabi ini yang sekali anak si kemas saya mau nyinyir lo kidul ki guru ya mula tua gak mula umur 100 semakin mau dia dia makin beri janda pirang tanda abi ini apa? Poralah manusia dia mula tua ada bodi nacong masa bah lo bisa nak mula tua je kerso suruh mulai kadari mulai ini kesakit lagi boleh dua aja mulai gini
boleh. Kan mari tu ke sana. Kacang lah tak ada. Lengkeng semangka ya Allah. Boleh. Allah, itu ngep larutan aja. Saya nganggen. Ding siapa saya nganggen cipu? Jami tahu saya nganggen le kok. Apa nasi nganggen bi? Saya nyapin pemulai bang mana? Kelengkeng dari sini sekali kok. Pon. Ketika ulah benajunan gak dinto hadirin. Seekar, seepentak cuma situng. Selamat fiddin dalam agama. Wad dunya ben kau di antunya. Wal akhirah ben selamat di akhirat. Munlah selamat dunya, selamat akhirat. Kula ben sampean di kauring teka hajat hadirin. Amin kota. Cengang. Terselamat itunya akhirat amin. Terteka hajat itunya amin. Terbanyak rizkina. Terdapat ke Mekah Madinah. Mun beda sandi masalah yang kak masalah Nabi Allah. Mun beda sandi penyakit beres penyakit Nabi Allah. Mun beda sandi otang lekas majar otangah. Mun kita bisa majar saya mau utang termelupaah. Siapa amin? Bon, limangkin senikah. Saya nggak kabin tuh kau gini. Mentalnya suruh mulai begitu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu bagaimana caranya selamat? Jadi kita kudu makin saya bahasa. Okey. Dak remma carana kau leben ajunan odik ni kemakle selamat. Benda remma carana kau leben ajunan setah makle pakun salah. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala gak dinto adabu di dalam Al-Qur'an. Dak remma carana kau leben ajunan makle selamat. Allah adabu sekak dinto. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sepertama, orang-orang seala kotusa, orang-orang seampolanya lah, maka orang kak dinto bekal masuk neraka akhirat itunya bodoh. Orang seampo ala kutusan ni kebeni cuma akhirat maka itunya bi Allah bekal ibri kata sayang mangkana itu buaki sareng Allah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Mun sampian ala ko bagus orang teden sampian benih ala ko bagus ka orang tapi sampian ala ko bagus ka abang tibi sebaliknya mun sampian dengki mun sampian lanyala mun sampian ala ko dosa sampian benih kata tangga nasi dengki sampian dengki ka abang tibi karena kau leben ajunan mun ala ko cuba ni ke benih ka orang tapi bakal abeli ka orang saala ko. Jelas orang beda ala ko cuba napa ape suan ka orang
orang apesuan ka orang ini ke asli benih apesuan ka orang apesuan ka abang tibi karena mun sampean apesuan ka orang apesuan ka sampean bener tak percaya coba tuh pun orang pah ngocampian setan je orang kan ngocak jerengkong je jadi mun sampean apesuan ka orang asli benih ka orang karena pesuan ini kebekal abeli ka sampean tibi orang ni kebentatang ke kuleban sampean bentatang ke ni kepada ben orang akaca bu orang ring akaca sampean orang akaca nikah seilum kaca tergantung seiluar kaca sampean bentatang ke tergantung sampean mun sampean kata tangke ni kemisem tetang ke bekal misem ke sampean sampean akaca nah bacang seiluar mun sampean misem ke seilum kaca bekal misem ke sampean mun sampean meredeng ke seilum kaca meredeng ke sampean lemun sampean misem pas seidalum meredeng tapur jerengkong aja yuk le terus anjang goleng dia Allahumma sholli ala Muhammad makanya gula ban sampean kata tangke ini kata orang bagus apa sebab mun sampean bagus tetangke bakal mun tetangke tak bagus ke gula ban sampean cek kormo-kornya lagi tetangke takok gula ban sampean keng kurang becek kata tangke mun tetangke cerek ke gula ban sampean cek kormo-kornya lagi reng celau reng madejo takok keng sampean cerek ke reng malau mun sampean cerek ya mah kita tangke tak kira beri cak kopak sampean saya kocak dia mun sampean lah beri edo tatang kini panabit au bebu tatang kecerek beri bi sampean tatang ke pakun cerek lekuk beri boleh tatang ke pakun cerek beri boleh ya ada di ngumbian tak kira orang ni kemun lampu bi orang pakun iberi iki ya pacerek orang king mun bi sampean iberi aberi ke sampean orang ni pada mendengar kaca tak kira pas sampean aberi pa orang tak aberi king mun sampean cerek magi tetang kena cung cerekan lecek makin gula ban sampean ni kebeni jan lampu aja jan cerek engki lambagi melarat ring taden rek mun bedede eren tak yabi cengi bagi ka jerejo bagi ka matemur bagi ka malau lambagi melarat makin la soki alhamdulillah pah kuat melekul kulkas kapan andi kulkas ada masuk gelem kulkas cetak ki kapi bener hadir kapi orang ada seni kabanya kita orang di buk jen soki biasanya saja cer mun melarat biasanya andi penyakit iri ampu aja gantunya na orang beda malau meli kulkas ada jesiku mikil mata borok bisa jelep cak malau sa kulkasan pah ada je nakin melaki miksa grip siapa sagala amunya aja makotak dia temur medeteng Avanza tanda galai mah bere medeteng ambulan langsung ngamar ada penyakit manusia ya makanya gula ban sampean hadirin laba bagus kata tangke kebagusan gak dinto bakal aboli ke gula ban sampean mun tak aboli mangken pasti aboli lain areh karena ketika gula ban sampean ala ko bagus aslinya gula ban sampean benih mah bagus ka orang tapi mah bagus ka abek tibi mun beda orang kak dinto labu bi sampean tuli etolongin ku lekuk mun sampean labu bi orang bakal etolongi bener king mun orang labu bi sampean etorot sampean kapan labu orang pah ngucak tompes mata daya ko salah tak yen tarik peso bi orang anapa gula ban sampean tak tuman ala ko bagus ka orang saya bagus pasti ke bagus bi orang hadirin jelas maka itunya ni kemontro selamat tak situng cek la nyala la selamat ki cimat sepaling hebat ni kebeni teku sakelan kak cek la nyala ni ke cimat sepaling mati ni kak maka andi teku sakelan sampean mun la nyala lagi bina orang terbesar cengkang jala pula bener patekui lah baca malam-malam teku sakelan na bageng mun la nyala jala bo lai rocet mun ipeteng kerandangan selemaki kata sek mate jala bola mun la nyala ni kada cerita dari teku hadirin ada cerita dari teku ipeteng pah ngabur ke atas iya ngabur do antin ente turun nyala
kuat berapa jam ngeber jalan ngeber yang ku tak turun lah nggih itembak mental pedang kerandangan setrum mati apa tak kilo bis lo bis semulanya lah ada teguna orang mulanya lah ada teguna orang keng mun nang bener hadirin insyaallah selamat masalah keng nang bener ki coba kak nyaman dan keng ki musibah ujian nih kak keng secara akal pala tak lanya lah insyaallah selamat tengah teh rebena orang jajak keco berde sampung kecoan rebe alhamdulillah ngarah pabrik ing dina deh pabrik berde jarang rebena berde patakoten pagemet di orang yang boleh cari kak mun berde patakoten aja tak oleh are aja mun iare hukum haram ki nyampit si haram tak mau nikahkan nang kocongnya jangan ada kakana sape dia mah orang akan rebo sama Allahumma sholli ala Muhammad bener jalannya lah tuh ini kebekal selamat dunia montro selamat ya akhirat dua apa sih dua perhatikan walladzina amanu wa amilus solihat orang-orang seatena iman dak guste wa amilus solihat lakona bak dua nih kak iman sepertama iman napa iman percaya dek kabareng selok padeng nih ke iman lembek berde lagu manusia tanpa iman bagaikan mobil tanpa setir belok kiri belok kanan lama-lama akan terjungkir berde lambek ki tahun segang polo somroh nasi daria makin ada ikan tejanda pirang nu dan kita lambek lagu ngani kejak berlebur bu nggih penduduk makin banyak sawah ladang menyempit mencari nafkah makin sulit tenaga manusia banyak diganti mesin pengangguran merajalela sawah ditanami gedung dan gudang pohon ditebang jadi pemukiman langit suram udara panas akibat banyak janda derem melek Allahumma sholli ala Muhammad lambak kesah ki angku itip bro angku itip iman bae man saya peti atau obat tren tak kuat mun situng lagu troy beli na boleh pemasok gelim sarung yender denya nambah tangki bu lebur kapan batren tak kuat pahamunya jerengkong lembah yang ku harap tiada mungkin kembali kalau kuat batren nah bila hujan turun zaman ki live ke ngoreng kus bagus jalan mbak muna foto ngang kuy kodak ngang kuy Fuji film konikar nikah setelah tawa oleh na lambak sebulan bukan mana foto nyari kembang karo udah iya lambak pala pun deh mun mangken oke kan mun makin paki beda filter kak abu mun kami tempat kasih ganteng pah beda program semaratin lucu bagi laki pah bibir bagi koleng celeng pah pote ya Allah oi cek goba itu dus yang akan rezekinya alhamdulillah ayo nak pun selain tak ada sekali mayu
sengaja endeng ya galah bi reng mabereng je Allahumma sholli ala Muhammad. Cok mun lambek petik mangkin setro tawa oleh nangkin berapa nangkin sebulan kada etek dente oleh na kobong mun mangkin petik mangkin ol hasil mangkin salah hasil gentengan ben aslina apa na boleh orang tak orang lain siniku orang katibi niku ngecuk sabar ya iko ya kaki ji Allah pah unyu-unyu iki kan pah iki ke status abu nak kena laki ko jok lebur kabeh ada orang yang karena lambek ngarar cecer sampean iki lain lah opo sang sumpah kun konika Allah lagi batan biasa mau nyimik pada mau nyendik Allah wah tahu berapa mik kejele tamunya ini punya HP enggak nih ini lambak munil pun kita detik kul 12 malam ini tidak gratis ibu dia apa beri lampu nak pernah perpan nelpon pah kelirap deh nelpon lah setengah jam pah ngedrop cenot akhir pah nelpon sambil cas oleh 10 menit pah kembung baterai na ibu dia apa duduk Allah dangki ada video call SMS 1 gratis 15 SMS kali situ gratis napah deh ya jangan dibalas ini SMS terakhir aku nilpun karoban koltung malam cok gratis panas kopeng bobo yuk ayo matiin HP-nya kamu yang matiin mik kilia ngidingake kok ori ya berarti kamu yang matiin kamu kita matikan sama-sama ya ayo 1 2 3 tuh kan tidak dimatiin apa biar kok kemarin iya ente ki betul kalau dekit solawatan boleh boh wes mau mulai keng lambak makilah HP ngak ni kan ikus bagus kak ki makilah HP nak munyi ngak dia ni burle bur lambak tekku musik kesambian Maulidu Ahmad Tahal Hadi Sidum min Nurir Rahman Asnar Rahmanu alaihi Fi muhkami ayatil Quran Si Rabi'i Awali syarrafna Fi zamanin minhu fattan Kullu nabiyyin basyara bi Ahmada wa andara an aminu bi ayihi wa saddiqu bi hadihi fastabiqu darbal aman 2010 2015 oh bah kalau guna nak gini Upin benipin tak dikja raja tak roslah raja tak lemah laki opala tua apal kapti gitu ntar ke 2020 Allah boleh mongkong ini kok di Alhamdulillah
jadi benih karo seragalan bagi japal lagi ke kiu ngalle dua budu lekor Allah boleh biwir berem jawir hayang panun coklat kopi sus 2003 lekor lain boleh ke ngantarna kakan bitacin nasi kuah kakan bi lontong lakar banyak para benratin tape janda senomor set aku pak jandan aja wes boleh makin sampai kerja saya nggak ikut boleh antara kerja dan nari yang mau tak kerja sampai dengan tok lah nari nak mulai mau di pulang dia mau tak kerja sampai bagula pidato mungkin abang ke dah iya bapak aja dah iya baca ni ngerti aja ilanan jadi kerja itikal khutbah sofa wadak makadar pon muntro selamat itunya napa carana alhamdulillah elang janda apa pentung ben muntro selamat itunya celanya napa artinya seala kutusah jelas karena mun sampean ala ko coba ni ke benih kau ring tapi abeli ke sampean tibi terus selamat dah situng celanya lah selamat petegui pahebati yang mun lanya lah coba jala bola jelas iya herat muntro selamat dah dua syarat dah napa nomor situng napa saya nyamai iman percaya dek kebareng selok padeng mun padeng nyaman benih iman jadi iman nikah mangkana alladzina yu'minuna bil ghaibi cepon Allah dalam Al-Quran iman nikah kutu perkara gaib orang tadan iman napa tak iman kula tanya sampean percaya tak percaya cek ilmu kubur beda malaikat mungkar nakir bila saya temu tak temu keng bagi tak temu percaya nikahnya mana iman hadirin percaya cek beda swarga percaya cek beda neraka percaya cek beda mahsyar percaya cek beda mizan percaya cek beda kiamat gaib kiamat karena bektona makin kita pangci cek bila kiamat keng percaya cek beda kiamat bektona tak oning Allah se oning maka namun karwaannya manusia cek ampuh ngabeleen bektona kia Allah tibi ada dalam Al-Quran yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duha apal karo hada iya kalau ada yang tanya kiamat ilmunya itu hanya Allah yang tahu makanya Indonesia ini kiamat telo kali burung ngetok kan tahun sangat-sangat burung 2012 burung 2020 terakhir di bari 15 Ramadan hari Jumat akan terjadi dukhon disusul dengan gempa pekal beda lentuh bengkalan pulang kocak beda lentuh malam Jumat orang takut setidungi ilmu Ramadan apa tidungi luar kula dung ke dalam alhamdulillah lentuh tibik sampai subuh mi bengal benih gulengankan benih keng tak takut ke kiamat keng mun sing beda kiamat orang ni kapakun lopot ca Allah seada bu yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha kalau ada yang tanya kiamat ni ke seoning Gusti kula benajunan ni ke cuma beri peringatan ke kiamat ni ke tak kira tak kira oning makanya sampean ni kamun orang sing beda terkait kiamat napa je para jaja jadi yang tak denribah para jaja beda apa aja ki kalau telur malam suruh ngelet telur ibu gemet telur ada sekarang beda
seorang tedung pah jaga itu ku telur apa gemedek sekali itu ku telur tak ada aja ngerem percok ya kalau telur. Alhamdulillah semalam gemet telur sama turun. Wes yang pertama iman. Napa iman? Lakon ate ser setro selamat tak. Jaga iman hadirin. Ben iman gak dintu beni cuma odi iman ni kiba mate. Cak sampai mate iman nata kiba ma. Makanya jawaban Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali mati dalam keadaan itu agina mencermati asangu iman Islam kapi mencermati dalam keadaan iman cekak ida de kaula ajunan mencermati dalam keadaan pecerah amin kalimat terakhir saya keluar la ilaha illallah amin. Maka namun budak yang mati rotalken la ilaha illallah la ilaha illallah senika cek budak yang sekarat pah entar yang taden di pah ngucap lek enggak lek kok mesti ya seorang mati kan tidak iya laki entar dateng pah nekuk ke bawah pateger kak pateger ada sesekarat torok bunte pateger mun budereng mati ini cek kan di lain la ilaha illallah cek jaga aja buk cek jaga aja teng mati relok tinggal woi tadun padu kayak kidung kembong lau Allah nemu di melagu lesung arah bang ucap kentebuk apa tak lu mati kok jangan terlalu kaja nah cek je kaja laon ni korli beli mak senika mak kida rem senika diceritakan nih perhatikan nih foto ego pengkanan nah la ilaha illallah laonan cek cang kencang mak le ingin kangen mak le bisa noro cek begencang di begencang la ilaha illallah la ilaha illallah aja langsung tahlili benda jadi apa mintar deh jelas senika mun norok bunte ambui cak telken bah maca aki yasin mak le turun rahmat Allah maca aki ar-ra'du mak le kempang luarnya bah jaga cak tin akhir mun akan di lain talken Allah boleh maca aki yasin cak ambui maca aki ar-ra'du cak ambui lah kena mati ya itu kui bini nah aduh bah main HP ya ting bini nah panabit paha tiktokan jangan tinggalkan aku mohon kepadamu tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu laki na burung si mati apa nyempit kekasihku yes iman muntro selamat di akhirat kau tu iman nakibama saya nyamai iman ni ke parcaja dek ke bareng kok parcaja dek kuste parcaja dek para mala parcaja dek kanara parcaja dek suar parcaja dek ke alam ko parcaja dek ke mungkarna parcaja dek ke alam bar. Nah ini keiman nyaman kak mun ate lah parcaja sampean landik modal berarti sampean bekal selamat amin berarti ini ke calon-calon selamat kebi nih kak mai temu sampean beda iman ya tenah manter sampai mati iman nih kata itu bu abi Allah amin manter sampai mati iman nih kecekak idada amin
karena bi setan pan mati rupu nggih bi setan mangkana bilanya benakan dada kastana pon pada bodoh bila dapat kekerungan setan asari kenengan setan nyupe apa ropa nyupre orang atau kan badi lambak sini kan lagi lambak si Iran ni makin ada lah yes iman nomor 2 mentro selamat tak akhirat wa amilus solihat qatu ala qoba kusnika bada 2 bada ala qoba kusda kuste bada ala qoba kus kamanus ala qoba kus ka Allah contohna aja gepejeng lemabak apa sae bulan Roma ngaji Al-Qur asoda majarza haji dak ka baitullah 2 ni kudu gandeng ka iman ala ko bagus kudu iman tak terima iman na orang serta ala ko bagus bentak terima la ko bagus seorang seate na tak iman 2 ni kudu apolong hadirin iman yang tak ala ko bagus pakun masuk neraka iman teh iman ya parca aja kan neraka oh iya parca aja ya kamu karena aku oh benar keron je belum lah tahu swarga oh Allah siapa sih lo parca aja ke swarga jena parca aja so apa aja teh dengka adeng nah le boton maki iman mun deui maki atina iman mun beujeung ngedeng-kadeng tak bisa epesa iman kudu abejeng kudu iman abejeng tapi tak iman tak terima bejeng mangkana mun 2 ni kalekaan di atina iman ate iman ni kelakon ate bagus ni kelakon badan mun agandeng antara lakon ate dan lakon badan tak kira burung boleh bakal masuk swarga mangkana urang tadan hadir kabeh ni cek kubeter sampian atin ampun iman sampian kak dinto lakon ampun bagus tinggal minta sapora ke Allah bedetu sampo kelako tak kira burung sampian setuju bakal masuk swarga Allah mun Pak Nur Hasanah boh tak kubeter jelas selamat ya cek makin enyok lagi sapora arung bareng esoda ku banyak pai bagus medek sekali cek kanjeng Nabi ada bu ittaqun nar walau bisyikki tamrah tak kuat sampean ke neraka meskipun asudah kau sesebek kurma ni bisa terdengar dengan neraka napa boleh sesebek ria ada Allah kari sesebek sama ngana ting bulan kuling tebel kala tak deurnya maka mun Pak Nur Hasan ini bengal nyak saya selamat nih kak kan nih kasih Pak umur gitu mun arenjo gitu na yu enjak tu koknya ku almarhum kapi mun dari hari lagi Pak setengahnya ini oleh gula datang mela atau lek kapi bulan futu naranjengan mana tu lek banguca nek kene pentong bendi kok kaki mare ada sini kene kerobungkan bu ngai kabin biko lagi wis dari ayat ki buru saya baca gula telok poin lagi dari ayat saya baca gula selamat dunia akhiratnya ke telok sepertama amak dia selamat dunia cek kajo cek artena cek ala kodusa muntro selamat aja ala kodu karena seteja celaka coba ni ke umber dari tusak ngicok di ngoreng ngalak di ngoreng ngucak yoreng misuwe oreng ni ke ala kotusanya mana hadirin saya rasa ala kotusa saya rasa lanyala itunya tak kira selamat iya herat muntro selamat tak beda 2 yang pertama kotu iman yang nomor 2
ala ko bagus. Mun dua ni ka ikalako iya akhirat bekal selamat. Mun telok ni kebi sampean ikalako kapi sampean taah di ala ko tusah atena iman lakona bagus sampean itunya bekal selamat iya akhirat bekal selamat. Jelas? Jelas? Wis mulai. Korang nguncang boleh. Ayo betul kah? Berapa jam le? Hah? Sampai subuh. Sekemas aja bu sampai subuh ibu. Ya ada nak. Tiada saya canggih kumik deh ya pak. Tak tahu mana gigi dereng ganteng lagi. Mau sampai subuh. Cek nguncang penceramah nguncang desel boy. Apa nih sudah belek? Hah? Amplop apa? Cak amplop mereka beki ya? Double bah. Pak Sahrul ini pengertian ini beki ke ada. Muni beki ke ada aja apa cangko abid pada sekecil tak apa-apa deh ya. Muni beki deki juga ini lagi gelu. Muni abid tambah muni sekecil gelu cetot. Ayo dong Pak abid ten double ngarah gulanya kuliah pesian di sampean. Kuliah paling nganti ke sepesian juga. Ini kebeli tak pada tu. Pon hadirin sepora sampai kerja tinggi. Kak sepora sampai kerja lagi. Khudh masofa wadak maka tertikal jak ke jang jak bekta peleman si telok ni kemanter bisa ayam malaki. Dari jabun Allah bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dari kak dintoh telok bisa ikalaku bi kaula ajunan tori ambu amaksiat tori ambu ala kutusah tori ambu lanyala hadirin maklih selamat kaula ban ajunan tori iman nikah pakoko iman nikah jaga iman nikah kiba mate tori ala ko bagus pengajian entar Quran tori baca mun bisa adzikir tori adzikir kaula ban ajunan itunya bekal selamat akhirat bekal selamat amin Allahumma amin. Sekak dintoh si bisa pada pak kurang ben lagu jami itu mojak pernah kena sahrulkan kau ini sampean tak nguncang orkes bah ibu lagu kimari nenek petotong nenek ada oh, nyuku geng noko nembian bi kuling. Berdoa lagi. Kiai banyak niki baba. Ya pokoknya pas tutup. Sore tutup makle barokah. As biasana sinutup ni kasih muka. Mau semuka beleman. Ketempuannya mana gula ni tak nurok muka milu nutu pemberian ni Allah Reng Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا وما تصدق بابا سهر هدية ووسيلة وبركة شاملة
لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم خصوصا إلى روح نور حسنة عند القبور اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران لا تعذبها وأدخلها الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانت محسنة فزد في حسنتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها واجعل ثواب ما قرأنا وما تصدق بفأ سهر فكاكا لها من النيران وعتقا لها من النيران وحجابا لها من النيران وسترا لها من النيران ونجاة لها من النيران وفداء لها من النيران ونجاة لها من النيران وسلاما لها من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا سيدي المرسلين ajma'in. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.